اسٹار کسانہ ونس اگین. اور آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم نے مخصوص کیا ہے، جو آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ٹینشن چل رہی ہے لداخ کے حوالے سے، اور بھارت اور چین کے درمیان ایک ایسا معاملہ اٹھ کھڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر میں الارم بیلز بج رہی شروع ہو گئی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی، تقریباً 5-6 گھنٹے پہلے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم میڈیشن کے لیے تیار ہیں، اور اگر دونوں پارٹیز اس میں انٹرسٹ شو کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں بابری مسجد کی جگہ پہ وہاں پہ کل مندر کی تعمیر شروع ہو گئی ہے، جس کے اوپر پاکستان نے سخت ریاکشن شو کیا ہے، اور آج فارن آفس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی. ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لوکسٹ کا جو اٹیک ہے وہ انڈیا میں شروع ہوا ہے، پاکستان میں بھی ہے لیکن انڈیا میں مختلف ریاستوں میں بہت اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کبوتر بھی جو ہیں وہ بھی وہاں پہ جا رہے ہیں اور وہ بھی پکڑے جا رہے ہیں، اور انہیں کافی ڈر لگ رہا ہے وہاں پہ کہ پاکستانی کبوتر کیوں آ رہے ہیں. یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ جو لداخ کی سچویشن ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اس کی تمام جو پرتیں ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے آج ہم نے بڑا ایک پرٹیننٹ پینل انوائٹ کیا ہے، اور میں ون بائی ون ان کا آپ کے ساتھ تعارف کراؤں گا. سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمہ ملک صاحبہ، ہمارے قائدین ہیں اور قائد یونیورسٹی میں DSS ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہیں. تھینک یو ویری مچ سلمہ جی، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو فار انوائٹنگ جی، بہت شکریہ. بہت بڑی مہربانی. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنرل خالد لودھی صاحب، سابق سیکرٹری ڈیفینس ہیں اور بہت امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رہے ہوئے ہیں، اور ایک انٹلیکچوئل کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں. مختلف جگہوں پہ لیکچرز بھی دیتے ہیں، مختلف جگہوں پہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن جو ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے. ڈاکٹر جنرل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور ایک بہت ملاقات ہو رہی ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جناب، ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی محترم اور ہماری پرانی ہمارے پروگرام کی آتی تھی ڈاکٹر شاہین صاحبہ، وہ تشریف رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ NDU میں پڑھا رہی ہیں اور بڑے ہی اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہی ہیں، ایکسپرٹ ہیں اپنے فیلڈ کی، انٹرنیشنل ریلیشنز کے سب لوگ ایکسپرٹ ہیں. سب سے ذرا آج بات کریں گے. بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں خواتین کی اجازت سے ذرا جنرل صاحب سے ذرا بات شروع کرتا ہوں. جنرل صاحب، مجھے تھوڑا سا ذرا بیک گراؤنڈ بتائیں، یہ ہو کیا رہا ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس کا تھوڑا سا مجھے ذرا اف یو کین واک می تھرو کہ کیا ہوا ہے اور ابھی ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. جی، آپ کی آواز بہت کٹ کے آ رہی، لیکن میں نے اندازہ یہ لگایا کہ آپ جی چائنا انڈیا اسٹینڈ آف جو ہے شاید اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں. جی جی. تو بات یہ کہ سب سے پہلے تو آپ اس کا محل وقوع دیکھ لیجئے کہ لداخ میں یہ جو جگہ ہے، یہاں سے جو آپ سمجھے سیاچن ہے وہ کوئی کرو فلائٹ جو ہے 100-125 کلومیٹر، زیادہ 150 کلومیٹر ہوگی. جو سی پیک ہے گلگت بلتستان کا راستہ، وہ یہاں سے 300-350 کلومیٹر کرو فلائٹ پر ہے زیادہ سے زیادہ. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لداخ کو یونین ٹیریٹری بنانے کا مطلب یہ ہے، اس کا جو لیگل مطلب بنتا ہے کہ جو LAC ہے، لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ، اٹ ہیز بین ٹرنڈ انٹو انٹرنیشنل بارڈر انڈین سائڈ سے. تو صاف ظاہر ہے یہ تو چائنیز کو منظور نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. اور اب یہ جو معاملہ ہے، اس کی میرے اپنے اسیسمنٹ میں کوئی اتنی بڑی یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر دو ایٹمی طاقتیں آپس میں ٹکرا جائیں. چند کلومیٹر کا مسئلہ ہے. ایک فریز ہے جس کو کہتے ہیں چائنیز کلیم لائن CCL، اور ایک ہے یہ LAC، لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ. ایکچولی ان کو ایک ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جو چائنیز کلیم ہے وہ لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ کے along ہی ہے. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم ہوا یہ ہے کہ وہ چائنیز کلیم ذرا اندر کچھ بڑے ہیں انڈین، جس کی وجہ سے وہ چائنیز کلیم کے اوپر اس کے پار کر لیا انہوں نے. یہ چائنا کو قبول نہیں تھا. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے میں کچھ سال پہلے جب دوکلام کا ہوا تھا نیچے مسئلہ، تو دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کو ڈی ویپنائز کر دیتے ہیں اپنے ٹروپس کو. تو یہاں پر جو ٹروپس انیشلی تھے ان کے پاس کوئی ویپن نہیں تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے پتھر ایک دوسرے کو مارے اور ڈنڈے مارے. لوگ سوچتے ہوں گے یہ کیسے ٹروپس ہیں جو ڈنڈوں سے لڑ رہے ہیں. تو یہ وجوہات تھیں. اب یہ ہے کیا معاملہ؟ دیکھیں، میرے خیال بھارت کے اوپر دو پریشر ہیں، ایک انٹرنل پریشر ہے، ایک ایکسٹرنل پریشر ہے.
इंटरनल प्रेशर वो है जिसको लेकर पूरा एक बयानिया लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आई है, उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा है, उन्होंने अपने आप को ग्रैंड पावर के तौर पे प्रोजेक्ट किया है अपने लोगों के पास, और एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जो हैं वो उसकी तायद भी करते हैं। आपको पता है आरएसएस का ये फेस है सामने, तो इनका एक वो इंटरनल प्रेशर है कि भी इन्होंने बड़ापन शो करना है। और जबकि इनका अपना चीफ कह चुका है, जो पहले हमेशा बात करते थे 2 फ्रंट वॉर की, अब उसने पिछले ही हफ्ते कहा है कि ये 2 फ्रंट की वॉर हम नहीं लड़ सकते और हमें ये भूल जाना चाहिए और हमें एक फ्रंट की। तो इस तनाज़र में सारा कुछ एक्सटर्नल प्रेशर जो है मेरा ख्याल है हो सकता है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका को CPEC मंजूर नहीं है, अमेरिका का कंपटीशन है चाइना के साथ, और वो उसके मुआहदे किए हुए बड़े डीप 12 मुआहदे किए हुए हैं, 12 है या 13 है, जिसमें लॉजिस्टिक के मुआहदे हैं, इंटरऑपरेबिलिटी का मुआहदा है, कम्युनिकेशन के मुआहदे हैं, एक दूसरे की इंस्टॉलेशन यूज़ करने के मुआहदे। तो बहुत गहरी अमेरिका की और हिंदुस्तान का बहुत गहरा स्ट्रेटेजिक आपस में ताल्लुक है। लेकिन अमेरिका थोड़ा सा वेरी हो गया, थोड़ा सा परेशान हुआ जब उन्होंने भारत को अफगानिस्तान में कोई रोल अदा करने के लिए कहा और भारत ने तकरीबन झंडी करा दी या बता दिया कि हम नहीं कर सकते। तो अमेरिका को अब ये ख्याल भी आया होगा कि इतना ये गहरा हलीफ है, इसको देखना तो चाहिए कि ये कुछ करता भी है या नहीं करता। तो ये 2 चीज़ों की तरफ मैं सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूँ, इंटरनल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर और ये सारा मामला। लेकिन साथ ही साथ में ये भी मेरा अपना ये असेसमेंट है कि ये चीज़ कोई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान चूँकि जो हिंदू पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं, उनकी जो एटीट्यूड है वो ये होता है कि जो तगड़ा हो उसके आगे झुक जाओ, जो कमज़ोर हो उसको एक्सप्लॉइट करो, ये उनका मतलब पुराना वतीरा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इसको आगे बढ़ाएंगे। अब चाइना कितना बढ़ाएगा। मैं मुख्तलिफ लोगों को सुन रहा था, इंडियन जो एंकर्स हैं, और मैं उस वक्त भी सुनता था जब हमारे साथ भी उनकी स्कर्मिशेस चल रही थी और एक हाइप क्रिएट की जा रही थी। सलमा साहबा, मुझे ये आप जरा बताइएगा कि एक डिफरेंट अप्रोच के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं कि चाइनीज जो हैं नॉर्मली वो तो जंग अवॉइड करते हैं, वो इस तरह की मिलिट्री कैंपेन्स भी अवॉइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप पोस्टरिंग हम देख रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ सोर्सेज से मुझे पता चला है कि जो चाइनीज साइड है वहाँ तक वो 2 ब्रिगेड्स तक ले गए हुए हैं वहाँ पे, और अगर वहाँ पे इस तरह के बिल्डअप हो रहा है जो कि जाहिर है कि मैच किया जा रहा है इंडिया की तरफ। मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला आपने क्या कहा है। अच्छा चले, मैं सलमान साहब से पूछ लेता हूँ। सलमान साहब, आपको मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप मतलब एज ए स्ट्रेटेजिस्ट कि आप क्या फोर्सी कर रही हैं कि चाइनीज क्या सोच के ये कर रहे हैं सब कुछ, उनका क्या प्लान ऑफ एक्शन क्या है, उनका माइंड क्या है, कि हाउ कैन यू रीड इट? बहुत शुक्रिया इशराज साहब। जो जनरल साहब ने बात कही और आपने भी अभी उसको रीइंफोर्स किया है कि चाइनीज़ पॉलिसी हमेशा बहुत रिस्ट्रेंट की रही है, बहुत गार्डेड, बहुत मेजर्ड और नॉन वायलेंट, नॉन इंट्रूसिव अप्रोच रही है। अगर थोड़ा सा फॉर द सेक ऑफ टेकिंग योर टाइम, अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो जो पंचशीला का कॉन्सेप्ट है, जहाँ कॉपरेशन है, नॉन इंटरफेरेंस है, नॉन इंटरवेंशन है, वो चाइना का एक हमेशा से कॉर्नरस्टोन रहा है उसकी पॉलिसीज एपरेटस का, और वो इसी के तहत चलता रहा है। मूविंग फास्ट फॉरवर्ड जब हम देखते हैं 1995-96 में चाइनीज लीडरशिप जब साउथ एशिया आई थी, इंडिया भी गए थे, पाकिस्तान भी आए थे, तो उन्होंने और बहुत सारे और अपने नेबरली कैपिटल्स में वो गए थे। तो चाइनीज लीडरशिप ने अराउंड दिस टाइम आफ्टर चाइना हैड अंडरगॉन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो इन्होंने अपने पड़ोसी ममालिक जिनके साथ इनकी बॉर्डर शेयरिंग थी उनको जाके नक्शे दिए थे और कहा था कि जी ये नक्शा है, हम इसमें टेरिटरी कंसीड करते हैं, कुछ टेरिटरी आप करें, कुछ हम करते हैं, जहाँ तक जस्टिफाइड है आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, म्यूचुअल एग्रीमेंट जहाँ हो सकता है, अगर कहीं कुछ नहीं हो सकता तो लेट्स पुट आवर कंटेंशियस इशू ऑन अ बैक बर्नर, और बैक बर्नर पे रख के हम ये देखेंगे कि बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या आती है। तो तकरीबन उसके बाकी तमाम ममालिक के साथ हालात ठीक हो गए थे, बाकी तमाम ममालिक ने बड़ा रीजनेबली देखा था, और उसका क्या राजीव गांधी एंड अदर लीडरशिप थी तो उन्होंने भी इस चीज़ को वेलकम किया था। However, unfortunately,
ओवर द टाइम हम ये देखते हैं कि जैसे LOC के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल जो कश्मीर मकबूजा कश्मीर के दरमियान है, वहाँ हम देखते हैं कि इंडिया की जारहियत बढ़ती जा रही है। वहाँ हम ये देख रहे हैं कि टाइम टू टाइम इंडिया ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर भी ये सब कुछ किया है। और चाइना जहाँ तक गार्डेड रहा है, अब चाइना को ये चीज़ की फीलिंग होती है कि इंडिया जो है एक बहुत एक्टिव प्रॉक्सी का तौर पे अपना रोल प्ले कर रहा है, और अगर जहाँ वो साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में क्वाड के ज़रिए एक कंटेनमेंट अप्रोच इख्तियार कर रहा है और बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहते हैं कि हमने कंटेनमेंट करनी है, तो माइट एज़ वेल इंस्टेड ऑफ गेटिंग सैंडविच्ड चाइना जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करे। सो मेरा ये नहीं ख्याल कि चाइना कोई ऐसे अज़ाइम रखता है कि वो इंडिया के ऊपर फौजी हमला करेगा, बट उसकी जो डिवीज़न को मूव करने की नोशन है, क्योंकि नेपाल में आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना की एक प्रॉक्सी वॉर मुसलसल चलती रही है, बट ये जो सारा एक्शन है दैट इज़ मोर ऑफ अ प्रिवेंटिव एक्शन रादर देन अ प्रोएक्टिव एक्शन, कि वो ये चाह रहे हैं कि खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई ऐसी चीज़ है और इंडिया के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं इस नेचर के होना शुरू हो जाते हैं जहाँ वो इस प्रोवोकेशन को ये समझें कि चाइना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो हम मज़ीद 2 कदम आगे जाते हैं, 4 कदम आगे जाते हैं, तो उसको ये सिग्नेचर मूव के ज़रिए प्रिवेंट करके रखें। सो मैं इस चीज़ को इस तरह रीड करती हूँ, इससे ज़्यादा मेरे नहीं ख्याल में कि चाइना चाहेगा कि एक ऐसे मौके पे जहाँ ऑलरेडी चाइना का इंटरनेशनल जो इमेज है वो बहुत तानिश हुआ हुआ है C-19 की वजह से, कि वो कोई एक नई एडवेंचर में पड़े जो कि एक बहुत ही सेल्फ डिफीटिंग और सेल्फ इन्वॉल्विंग एस्पेक्ट है, और ये फालतू की जंग होगी जो कि चाइना ना चाहता है। अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं है, पर चाइना ऐसी चीज़ों में पड़ना नहीं चाहता। सो ये मेरा आइडिया है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर शाहीन, आप एग्री कर रही हैं डॉक्टर सलमा से? आपका क्या ख्याल है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि चाइनीज बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। चाइनीज नी जर्क रिएक्शन नहीं देते हैं। उनका अगर उन्होंने कोई एक्शन लिया है वो जाहिर है कि कुछ ना कुछ प्लान करके आए होंगे। और दूसरा मुझे इस साथ जरा ये भी बताएं कि अगस्त 5 के ऊपर जब स्टेटस चेंज हुआ और इंडियंस ने उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया, उसको कितना बड़ा उसका एक फैक्टर है जो चाइनीज थिंकिंग में इस वक्त प्ले इन कर रहा होगा, कितना ज्यादा वो उसको सीरियसली देख रहे होंगे कि क्योंकि उसकी वजह से, जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया है और अब ना तो वो यूएन में जा सकते हैं उसको लेके और ना ही वो वैसे उसको टैकल कर सकते हैं। तो अब उनके लिए ऑप्शंस क्या हैं? क्या अगस्त 5 इज अ मेजर फैक्टर? आपकी आवाज ठहरी का जरा, आपकी आवाज आ रही है? जी, अभी आपने अनम्यूट किया है। अच्छा, ठीक है, प्लीज। तो अगस्त 22 को लेके मैं कहूँगी कि जब यूनियन टेरिटरी अब किसी भी एरिया को बना देते हैं तो डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो फिर दिल्ली का हो गया, तो ज़ाहिर है उनकी फोर्सेस एवरीथिंग, तो एक उन्होंने दोबारा से एक जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग या उसकी इम्पोर्टेंस अपनी बढ़ा दी, एक डायरेक्ट कंट्रोल है। तो वो डेफिनेटली उस पे जो है ना बहुत इम्पैक्ट आया है कि उसको बॉर्डर्स को या उसको किस तरह आप जो है ज़्यादा फौज, ज़्यादा उसकी स्ट्रेटेजिक वहाँ पे जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अभी इसका बैकग्राउंड ये है कि एक तो उसमें मैप में जब नया मैप इन्होंने किया था तो इन एरियाज को जो है वो अपने एरिया में ज़ाहिर कर रहे थे। तो इफ़ यू रिमेंबर कि 62 की भी जो इंडिया चाइना की जो बॉर्डर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो इसी एरिया दौलत बेग होल्डिंग एरिया में हुआ था। तो वो एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिक एरिया है फ्रॉम द चाइनीज पर्सपेक्टिव। वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन जो उस वक्त भी एक जो है इसका जो ट्रिगर बनी थी, अभी भी इंडिया ने वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन की है, वहाँ पे पूरा अपना जो है एक ब्रिगेड लेके आए हैं। तो देयर इज अ होल पॉस्चरिंग जो कि लेट 19 से वहाँ पे जारी थी। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ पे जिस तरह एक स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाते हैं, आप एयर स्ट्रिप बनाते हैं, उसमें आप स्ट्रेटेजिक जो है आपकी फोर्सेस को आप स्पाइस या लैंडिंग या इस तरह की चीजें करते हैं, तो वो प्रोवोकेटिव एक जेस्चर हो जाता है।
तो एक उसकी हिस्ट्री है, एक उसका करंट कॉन्टेक्स्ट है, एक लार्जर जो है पोस्चरिंग का भी इशू है कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं तो वो बहुत एक एग्रेसिव पोस्चरिंग के साथ चल रहे हैं। तो वो एक असर्टिव एग्रेसिव पोस्चरिंग का एक हिस्सा है। नेपाल के साथ जो अभी हुआ, वहां पे आप देखें कि मोर और लेस एट द सेम टाइम वहां पे भी रोड कंस्ट्रक्शन हुई है, जो कि माउंट कैलाश के साथ उन्होंने लिंक करने की बात की है। वो भी डिस्प्यूटेड एरिया, जिसपे नेपाल ने अपने मैप में कहा काला पानी, वो भी नया एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, पुराना है। लेकिन चूंकि रोड कंस्ट्रक्शन नहीं होती है तो एक स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग हो जाती है, एक रोड लिंक आप बनाते हैं तो उसकी एक फार रीचिंग इम्प्लीकेशन होती है। डोकलाम में भी यही हुआ था कि रोड कंस्ट्रक्शन हुई थी। तो जो इमीडिएट ट्रिगर जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट रेजेस कंसर्न ऑन दी चाइनीज साइड। तो वो उस चीज को मेरे ख्याल में जो है करते हैं, लेकिन वो लिमिटेड है। आई एग्री विद बोथ पैनलिस्ट कि चाइना का कोई ऐसा नहीं है, वरना 62 से लेके अभी तक देखें कोई ऐसी चीज नहीं हुई है, चाइना की तरफ से पहल नहीं हुई है, कोई ऐसा एग्रेसिव मूव नहीं आया है। लेकिन बॉर्डर पे चूंकि एक जो टॉक्स है वो कोई ऐसी बड़ी नहीं है, इनका लाइन ऑफ जो एक्चुअल कांटेक्ट है, इस पे भी जो भी इन्होंने मैकेनिज्म वगैरह बनाए, या फिर इन्होंने इवन जो लास्ट एपिसोड हुआ था इसी एरिया में 2013-14 में, उसके बाद था कि कुछ एक सीबीएम्स, मिलिट्री सीबीएम्स भी जो है इन्होंने इन प्लेस किए थे, कुछ मीटिंग, को कोऑर्डिनेशन, कुछ वर्किंग ग्रुप। लेकिन ये है कि इस वक्त आप देखें तो कोई भी काम नहीं कर रहा। तो इसमें देखना होगा कि लार्जर जो एक पोस्चरिंग है, जिसमें मैं कहूंगी कि इंडिया के लेटेस्ट जो काफी एग्रेसिव पोस्चरिंग रही है, और इसमें मिस ना कीजिए जो इस वक्त जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जिस तरह की अगस्त 5 के बाद की जो शेलिंग, फायरिंग और पोस्चरिंग, सर्जिकल स्ट्राइक की जो है थ्रेट, तो ये सारा तकरीबन वही एरिया है। और उसमें चाइना की सेंसिटिविटी ये है, जिसपे बात भी हुई है कि ये जो BRI है या CPEC है, ये उसके पास 8 किलोमीटर देखे से करीब है, विच इज नथिंग। तो अगर आप ऐसे सेंसिटिव एरिया में कोई भी ऐसी मूवमेंट करेंगे तो डेफिनेटली चाइना चाहेगा कि उसके डिस्प्यूटेड स्टेटस को जो है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि आप उसके डिस्प्यूटेड में तो उनका क्लेम्स है ना, तो वो अपने क्लेम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि चाइना भी बड़ा क्लियर है और शी जिनपिंग ने भी बड़ी क्लियरली कहा है कि जहां तक सॉवरेनिटी का या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का मामला है तो वो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये सारा तनाजर है जिसमें मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त का स्टैंड ऑफ है वो चल रहा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सलमा, मेरे ख्याल जनरल साहब का कुछ कनेक्शन का इशू हुआ है, वो भी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने देखा कि चाइनीज प्रेसिडेंट जो हैं, प्रेसिडेंट शी, उन्होंने कल अपनी फौज को ये कह दिया है कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। ये नॉर्मली हम लोग इस तरह नहीं देखते हैं कि चाइनीज का तरीकाकार ये नहीं होता। अच्छा, दूसरी तरफ आप ये देखें कि कल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग हुई है अपने जनरल्स के साथ, और जिसमें जो उनकी जो कमांड है, जो जहाँ पे इस वक्त ये सारा कुछ हो रहा है, उसके जनरल भी वहां पे थे, तो उसमें उन्होंने जो बेसिकली जो मैसेज दिया है वो यही दिया है कि हम लोग डिफेंसिव पे नहीं जाएंगे, हम लोग इस वक्त ऑफेंस पे जाएंगे, डिप्लोमेटिक ऑफेंस करेंगे। तो उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि अब आज उनके जो जनरल्स हैं उनकी आपस में मीटिंग हो रही है, और वो एक लाएअमल बनाएंगे, जाहिर है कि उसी रोशनी में बनाएंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको बताया। तो अगर इंडियंस जो हैं वो उनको आगे से कन्फ्रंट करते हैं, या कोई जिस तरह की अभी हम बात कर रहे थे कि अभी तक फिस्ट फाइट्स चल रही हैं, लड़ाई तो उस तरह की नहीं हो रही है, लेकिन अगर कोई बुलेट फायर हो जाती है तो उस सिनेरियो में चाइनीज क्या करेंगे और फिर आगे मामला कहां तक आगे जा सकता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जी, एक्चुअली आई वुड एक्चुअली से कि चाइना का फिर भी जो रोल है वो बहुत। जन साहब आपको आवाज आ रही है जी? जन साहब आपको आवाज आ रही है? कट के आ रही है जी, बस मैं तो दोनों डॉक्टर साहबान की कोई बात नहीं मैं समझ सका, और आपकी आवाज भी कोई कट आ रही, कोई मुझे जुमले की समझ नहीं आती। अच्छा, ये अजीब बात है। वैसे बाकी हमारे पैनलिस्ट को बिल्कुल ठीक आ रही है। क्यों जी, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है जी? अगर कोई बिल्कुल आवाज सही आ रही है। आपका जो अपलिंक है वो जेंडर फ्रेंडली, उनकी आवाज भी नहीं आ रही।
हाँ देखे ना, ये जेंडर अगर मुझे चैट के ऊपर आप सवाल लिख दें ना, हाँ सवाल अगर आप लिख दें चैट के ऊपर, तो मैं अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो मैं जवाब दे सकता हूँ. अच्छा नहीं, म्यूट नहीं है वो तो आवाज मैं देख लेता हूँ जी. अच्छा मैं चैट के ऊपर लिख देता हूँ, लेकिन अभी मैं डॉक्टर सलमा से जरा बात कर लूँ. मैं इन द मीन टाइम आपको भी लिख देता हूँ. जी डॉक्टर सलमा प्लीज कंटिन्यू. जी वो लिख देना, तो फिर मैं इसका जवाब देता हूँ. जी, चाइना का जो रोल है वो अभी भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रेसिडेंट शी ने कहा है कि आप ये मिलिट्री प्रिपरेशन करें, बट यू सी चाइना एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर. जो पहले भी बात हुई कि एक तो ये पेंडेमिक की वजह से अमेरिका ने उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बहुत डाला हुआ है. अगर अमेरिका का बस चलता तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह चाइना के ऊपर गिल्ट क्लॉज डलवा देता, और उसके साथ बहुत सारा डैमेजेस की बातें की गई हैं, बहुत चीज़ें कही गई हैं जो कि हो नहीं सकती, बट ज़ाहिर एक इंटरनेशनल प्रेशर है. चाइना को रोग स्टेट के तौर पे अमेरिका प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और ये सारा का सारा जो एस्पेक्ट है वो टेक्निकली जाके रोप इन होता है, जो डॉक्टर शाहीन ने भी अभी बात लिंक अप की है, जो BRI है. अगर आप देखें कि BRI के ऊपर जब काम होना शुरू हुआ, खासतौर पे जो उसका बायलैटरल लिंकेज है CPEC का, तो सडनली चाइनीज मुस्लिम्स के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करने लगी वेस्टर्न मीडिया में, इंडियन मीडिया में, और एक चाइना की बड़ी नेगेटिव प्रोजेक्शन वगैरह शुरू हो गई. तो देयर इज अ पैटर्न टू हाउ दिस इंटरनेशनल कॉन्वर्सेशन एंड नैरेटिव अगेंस्ट चाइना इज बीइंग built up. But at the same time, अगर अव्वल तो ये अमेरिका की भी गलत फहमी है कि चाहे वो इंडिया को एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल करके चाइना के साथ कोई मिलिट्री एंगेजमेंट की बात करते हैं, तो वो चीज़ उस तरह निकल आएगी. This is not a small country. This is a nuclear power. It is one of the biggest economic giants of the world. China की एक smart approach है, soft approach है. ठीक है, it is not such a strong military power as in comparison to its economic strength, but the fact is कि अगर इस water को test किया गया तो ये बड़ा murky waters बन जाएंगे और बड़ा हालात खराब हो सकते हैं. और इंडिया के साथ जो सबसे बड़ा अभी मसला ये है, एक तो अमेरिका में ट्रंप साहब जो है हुकूमत करें और इंडिया में जो मोदी साहब हुकूमत करें, तो ये एक बड़ी लीथल केमिस्ट्री है. मोदी डे वन से जिस एजेंडा के ऊपर लोगों से बात कर रहे हैं वो बड़ा एग्रेसिव एजेंडा है. जो इन्होंने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को रिवाइज किया, जॉइंट डिफेंस डॉक्ट्रिन लेके आए, जो ये पोस्ट डॉक्ट्रिन्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. तो उस चीज़ में हम ये देखते हैं कि इंडिया का सारा जो टोन और टेनर है वो बहुत एग्रेसिवनेस की तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा जाहरियत की तरफ. एक तरफ तो ज़ाहिर है उसमें डोमेस्टिक ऑडियंस को अपीज करने वाला नोशन है, और वो बहुत ज़्यादा नोशन है बिकॉज इंडिया डजंट रियली हैव मच टू शो टू द वर्ल्ड. एंड दूसरा साथ हम ये भी देखते हैं कि जो 5 अगस्त का एक्शन था जिसमें ये यूनियन टेरिटरीज बना दी गई यूनिलैटरली, कार्टोग्राफिक चेंजेस इंडिया ने यूनिलैटरली करने की कोशिश की और वो अब उस चीज़ को रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं. और जो ह्यूमन राइट्स एट्रोसिटीज़ मकबूजा कश्मीर में हो रही हैं, वो ज़ाहिर है दुनिया उसके बारे में कर तो कुछ नहीं रही, बट लोगों को पता है और इंटरनेशनल ऑडियंस है जो कि मकबूजा कश्मीर के वासियों के हक में बात भी कर रही है. तो उस सारी चीज़ से लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इंडिया ये हरकतें करेगा और मोदी सरकार ये हरकतें करेगी, क्योंकि उसने अपनी एक ना सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाना है कि ही इज़ अ माचो मैन, ही इज़ अ सुपर ह्यूमन, और वो महाभारत लड़ रहा है. और इस महाभारत में जो सबसे बड़ा उसका दुश्मन है चाइना है, पाकिस्तान है, तो ये एक 2 फ्रंट वॉर है और इंडिया ने अपने आप को ये प्रोजेक्ट करना है कि हम बड़े मजलूम हैं, हम कोई अबला नारी हैं जिसको बड़ी मदद की ज़रूरत है और वो सारा कुछ है. इस सिचुएशन में चाइना की तरफ से जो मिलिट्री एक्शन या मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की बात है वो ये है कि आप तैयार रहें ताकि खुदा न ख़्वास्ता अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है तो देन यू आर नॉट कॉट बाय सरप्राइज. बिकॉज इंडियन ओशन में आबदोज़ों को एटमी आबदोज़ों को चलाने की बात करता है. फिर वो जो अपने इल्हाक के ममालिक हैं उनके साथ इस तरह की बात कर रहा है, तो वो कोई भी इवेंचुअलिटी हो सकती है, क्योंकि BRI को इंडिया और अमेरिका लेड लॉबी जो है वो सिर्फ प्रोजेक्ट कर रही है, नॉट ओनली एज एन इकोनॉमिक आउटविंग ऑफ चाइना बट एज अ जियो स्ट्रेटेजिक आउटरीच.
اور جو نیریٹو سیل کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیو کلونیلزم ہے. تو وہ اس ساری چیز کو کرنے کے لیے کہ اگر چائنا ان ممالک میں جا کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیتا ہے تو یہ ایک نئی طاقت بن جائے گی. تو اس کو چیک کرنے کا ایک ہی طریقہ وہ ہے ملٹری ہتھیار. تو وہ ملٹری کے ذریعے کر رہے ہیں. تو چائنا از ٹرائنگ ٹو go a second step. I think it's slightly premature. Perhaps they did feel to protect their sea lanes and to protect their strategic linkages, they would need their military at one point. وہ ابھی نہیں تھا اور وہ اپنی ملٹری کو ابھی اس لیے تیار کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر وہ تیار ہو ہر فرنٹ پہ. ٹھیک ہے. اچھا جان صاحب آپ آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ جان صاحب کو میری آواز ابھی آ رہی ہے تو یہ امریکن رول کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. جی پلیز گو ہیڈ. آپ کو میں نے کوشچن بھیج دیا جی. جی پلیز. بالکل ختم ہو گیا. جی جان صاحب پلیز گو ہیڈ. جی مجھے تو آپ کی آواز نہیں آ رہی, لیکن کیا میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ون سائیڈ آپ سمجھ لیں, میں بولتا ہوں. پہلے بات تو یہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں ڈاکٹر صاحبان کی بات نہیں سن سکا, مستفیض نہیں ہو سکا. دیکھیں میرے خیال میں یہ جو سچویشن ہے اس کے 3 سینیریو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ایک لوکل فنومنا ہے ہندوستان اور چین کے درمیان, اور واقعی یہ ایک سرحدی معاملہ ہے جو کہ بظاہر جیسے ہم نظر آ رہا ہے اور جیسے دونوں سائڈیں کہہ رہی ہیں. ایک یہ سینیریو ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ چین نے پاکستان کی دوستی نبھاتے ہوئے پاکستان کے اوپر پریشر ریلیز کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے تاکہ یہ جو کشمیر اور ہمارے ایل او سی کے اوپر جو پریشانی ہندوستان نے پیدا کی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا پریشر ہو. تیسرا سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہو چائنیز ریزالو اینڈ آلسو انڈین ریزالو, کیونکہ یہ گلگت بلتستان اور میں نے بتایا کہ اس وسینٹی میں ہے, سیاچن کی وسینٹی میں ہے, تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا کام کریں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ریئیکشن ہو. یہ جو ٹرمپ کی طرف سے آیا ہے ایک دم کہ میں میڈیشن کرتا ہوں, یہ جب اتنی جلدی کوئی ریئیکشن آئے تو پھر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پری پلان تھا. اگر ورنہ یہ اتنی جلدی نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر مطلب ٹرمپ اب 2 دن ہوئے نہیں ہے, ابھی کوئی اتنی بڑی بات ہوئی نہیں ہے, ابھی تو تھوڑا سا ٹینشن بڑی ہے, اور ایک سپر پاور کہے کہ جی میں آتا ہوں آپ کی اس کے لیے, تو اس میں سوچنے کی بات ہے کہ یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ کہ ٹرمپ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ ایسا کام ہو سکتا ہے, اور انہوں نے اس بات کا انہوں نے سمجھا کہ باقی دنیا بہت ان انٹیلیجنٹ ہے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا, تو 24 گھنٹے کے اندر وہ آگے جی ہم آپ کا وہ کرتے ہیں. میرے اپنے خیال میں چین جس اسٹیچر کا ملک ہے وہ کبھی امریکہ کی آربیٹریشن یا میڈیشن نہیں مانے گا. ہندوستان تو صاف ظاہر ہے خاموش رہے گا, وہ دیکھے گا اگر چین مانتا ہے تو, کیونکہ چین نہیں مانے گا تو لہذا ہندوستان بھی نہیں مانے گا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان تینوں کا میں یہ اس بات کو میں اسیس نہیں کرتا یا اس پر میں کمٹ نہیں کرتا کہ یہ 3 سینیریو میں نے بتائے ہیں کہ یہ لوکل فنومنا ہے یا پاکستان اور چین کا آپس کی کوئی دوستی کا شاخسانہ ہے, یا امریکہ اور ہندوستان کا جو معاملہ ہے وہ ہے, کس کو ویٹیج دینی چاہیے کس کو نہیں. میرے خیال آنے والے دنوں میں یہ کلیئر ہو جائے گا, لیکن اس کی کچھ انڈیکیٹرز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر تو یہ ہوا لوکل فنومنا, صرف یہی ہوا جو ان کے چند کلومیٹر ادھر یا ادھر کی بات ہے, تو یہ سیٹل ہو جائے گا ہفتے میں, 10 دن میں, زیادہ تر 2 ہفتے میں. اور جیسے میں نے کہا تھا کہ ہندوستان میلو ڈاؤن ہو جائے گا اور مان لے گا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں غصہ وہ پاکستان پہ ضرور نکالے گا. اگر یہ پاکستان کو ایز کرنے کے لیے یا پاکستان کے اوپر سے اور جو یہ کریک ڈاؤن, بڑا ہیوی کریک ڈاؤن کر رہا ہے ہندوستان انڈین آکوپائڈ کشمیر میں اگینسٹ دی ریزسٹنس موومنٹ, وہ آخری نوجوان تک کو مارنا چاہ رہا ہے, شہید کرنا چاہ رہا ہے, اگر اس کے پریشر ریلیز کرنے کے لیے پھر یہ چلے گا, پھر یہ رہے گا, پھر یہ مہینوں رہے گا, تو اگر اس بات کو 3-4 ہفتے گزر جائیں اور یہ معاملہ طے نہ ہو تو آپ سمجھیے گا کہ یہ والی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اور یہ جو امریکہ والا معاملہ ہے وہ بھی اگر ہوا تو یہ لمبا چلے گا. ان کی آربیٹریشن کسی نے نہیں ماننی. ایک اس میں صرف نقطہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا ہوگا, جیسے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی بڑی لو پرابلٹی ہے کہ چائنا مانے ان کی یہ بات, لیکن اگر ایسا ہو گیا
तो पाकिस्तान शदीद दबाव में आ जाएगा, इसलिए कि फिर पाकिस्तान पर यह दबाव होगा कि अभी आप अमेरिका की आर्बिट्रेशन आप भी माने। अब हमने तो मानी हुई है, सिर्फ हिंदुस्तान कहता है कि मैं नहीं मानता, तो अचानक ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान भी मान जाए, और चूंकि रिलेशनशिप गहरी हिंदुस्तान के साथ है अमेरिका की, तो ऐसा ना हो कि हम किसी गड्ढे में गिर जाएं। आर्बिट्रेशन के बारे में, मीडिएशन के बारे में हमेशा मेरा ये कहना है कि आपको एक कंसोर्शियम की डिमांड करनी चाहिए जिसमें चाइना, अमेरिका और एक कोई तीसरा मुल्क जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो, वो कंसोर्शियम जो है उसको अगर मीडिएट करें, वो आर्बिट्रेट करें, तो पाकिस्तान को मान लेना चाहिए। कभी भी हमें अमेरिका की आर्बिट्रेशन माननी नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों, पिछले 2-3 हफ्ते से थोड़ी सी गर्मी फिर आ रही है पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन में, और इसके इंडिकेटर्स ये होते हैं कि जब IMF आपके ऊपर मेहरबान हो जाए, जब वर्ल्ड बैंक आपके ऊपर मेहरबान हो जाए और आप फिर प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ाने लगे और यहाँ पर लोग बहुत आने जाने लगे, तो आप समझें कि फिर कोई दाल में काला है, और मुझे इस दाल में काफ़ी सारा काला नज़र आ रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये सारे मामला किस तरफ जा रहे हैं। हमारी लीडरशिप को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, मिलिट्री लीडरशिप को बहुत एहतियात से कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ा, और ये मामला असल में है क्या और जाता किस समत में है, उसके इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया कि 2-3 हफ्ते में क्लियर होंगे, उससे पहले शायद मुश्किल है। चलें, ये आपने तीन सिनेरियोस डॉक्टर शाहीन जनरल साहब ने ड्रॉ किए हैं। तीनों सिनेरियोस के मुतालिक आपकी अपनी क्या ओपिनियन है? दूसरा मुझे थोड़ा सा साथ साथ ये भी बताएं कि दोनों जो कैपेबिलिटीज हैं। हाँ जी, मुझे तो समझ नहीं आया, मैं सुन तो नहीं सकता, तो बिल्कुल कोई आवाज नहीं है। मैं जनरल साहब मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ। आपकी क्या ख्याल है कि जो दोनों कैपेबिलिटीज हैं आर्मीज की, काइनेटिक वॉर में और नॉन काइनेटिक वॉर में, क्योंकि हम देखते हैं कि जो इंडियन कैपेबिलिटीज हैं 1962 के बाद आज भी वही उनका पैटर्न चल रहा है, और वो उतनी ज्यादा एडवांस नहीं कर सके जिस तरह कि चाइनीज ने किया है। चाइनीज में अब देखें स्पेस में वो चले गए हैं, और साइबर में वो चले गए हुए हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसमें वो चले गए हुए हैं। तो अगर ये देखा जाए तो फिर तो अगर फॉर इंस्टेंस अगर वो साइबर पे ही आ जाएं, साइबर पे अगर वो इंडिया के मुख्तलिफ सिस्टम्स को जो कि वहाँ पे उनके टूल्स यूज हुए हुए हैं चाइनीज कंपनीज के, उनके पावर हाउसेज हैं, उनके एयरफोर्स के बेसिस हैं, दूसरे हैं, अगर वो साइबर अटैक कर दें, वो तो 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा इंडिया को स्टैंड स्टिल करके रख देंगे। तो आप क्या समझती हैं कि इस तरह की सिचुएशन में क्या सिनेरियो डेवलप हो सकता है? अभी हम जो बात करें वो एक ऑल आउट वार की है, मेरा नहीं हाल। ये तो एक बॉर्डर जो है टेक्टिकल मूव है, पॉस्चरिंग है, जो कि बड़ी लिमिटेड वैल्यू। वैसे भी हिमालयन जो टेरेन है, जो ज्योग्राफी है, उसमें कोई बड़ी क्लैश या कोई बड़ी वार नहीं हो सकती है। तो और वहां पे लिमिटेड कैपेबिलिटी है इंडिया की, शायद उससे भी कम हो। वहां पे मेरे ख्याल में ज्यादा ये है कि जो जैसे मैंने पहले कहा कि जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की जो है कॉन्सिक्वेंसेस है, और वो एक इम्पैक्ट करता है डिस्प्यूटेड नेचर ऑफ द टेरिटरी को। आप उस पर कैप्चर कर रहे हैं, अब उसको एक लीगल जो है अपना हिस्सा बना रहे हैं, जो कि अभी देखें जो अगस्त 5 का एक्शन है उसके बाद यही चल रहा है कि आप उसको एनेक्स करते हैं, आप उसको कहते हैं कि ये हमारा इंटेग्रल है, और जो आप पोचिंग कर रहे हैं वो भी आप इंटेग्रल पार्ट बनाते जा रहे हैं, उसको लीगल एक में देते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज ज्यादा जो है वो कर रही है चाइना को पिंच। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल, और वो सारी ऑल अलोंग द बॉर्डर है। हम सिर्फ देख रहे हैं लद्दाख को, अगर आप देखें अरुणाचल प्रदेश को तो वहां पे भी हुआ, अगर आप डोकलम को देखें तो सिक्किम साइड पे उधर भी हुआ, अभी तो वेस्टर्न सेक्टर में भी जो है वहां पे भी जो है इस वक्त जो अबाउट 200 किलोमीटर एरिया जो है जहाँ पे स्टैंड ऑफ जो है एक्सटेंड कर रहा है। एक चीज मैं ऐड करूंगी, जो सिनेरियो बिल्डिंग की है जनरल साहब ने, वो सब चीजें जो हैं किसी ना किसी तौर पे थोड़ी बहुत जो है मैं समझती हूँ उसका एलिमेंट होगा। और सिर्फ एक कैविएट के साथ कि चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया के साथ उसके तल्लुकात खराब हों, और ये हमेशा से। और वो उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इंडिया की डिपेंडेंस अमेरिका पे इतनी ज्यादा हो जाए कि वो दोनों क्लोज आ जाए। तो वो एक हद के बाद चाइना इंडिया को एंगेज करता है, उनके साथ इकोनॉमिक इंटरेक्शन की देखे $100 बिलियन तक की उनकी ट्रेड हो रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और उससे ज्यादा मैं ये कहती हूँ कि इंडिया भी नहीं चाहेगा। इंडिया विल नेवर एवर से टेक द कन्फ्रंटेशन टू द नेक्स्ट लेवल।
یہ جتنا بھی کنفرنٹریشن ہے بہت لمیٹڈ ہے لیکن ایکسٹینڈیڈ ہو سکتا ہے, کیونکہ لاسٹ جو وہاں پہ اسٹینڈ آف ہے اگر وہ 73 ڈیز چلا تو اس میں نہیں ہے ویری لو لیول جو اسٹینڈ آف فار ایکسٹینڈیڈ پیریڈ, وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہاں پہ ہوگا. اور ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں جو جیسا ہم نے کہی ہے, نیپال میں بھی جو ہے ایک روڈ نئی جو ہے انڈیا نے بنائی ہے جس کا تھوڑا سا میں نے ذکر پہلے کیا, تو نیپال نے اس ایریا کو اپنے نئے میپ میں شو کیا ہے اپنا حصہ. تو وہ ایک اور جو ہے نکولا جو لپمکھ جو ایریا ہے اس میں بھی چائنا جو ہے بہت زیادہ کنسرنڈ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ دیکھیں تقریباً اسی ایریا کے قریب ہو رہی ہے, ماؤنٹ کیلاش کا ایریا بھی تقریباً وہی ہے, قریب ہے. تو یہ سارا کی ساری پوسچرنگ ہے اور اسرٹیونیس ہے, اور میرے خیال میں ایک رائزنگ انڈیا, بہت نیشنلسٹ انڈیا, جو کہ مودی کا انڈیا جو کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ اسرٹ کروں گا ان دا ریجن اینڈ گلوبلی, یہ اس کا بھی ایکسپریشن ہے, ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. اور وہ اپنے لوگوں کو بھی دکھانا چاہ رہا ہے. کشمیر میں سب سے زیادہ جو دکھایا گیا تھا اپارٹ فرام الیکٹرل پالیٹکس وہ یہ تھا کہ ایک نیشنل اسٹرانگ انڈیا ہے, کہ یہ ہمارا حصہ ہے, ہم اس کو جو ہے فزیکلی کنٹرول کرتے ہیں. وہ ایک اپنی عوام کو یا اپنے لوگوں کو دکھایا. ابھی اسی کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسی پازیٹیو چیز وہ اپنے لوگوں کو دکھا سکیں. وہاں پہ کیا گین کیا, وہاں پہ جتنی بھی آرگیومنٹ پلے کی انڈیا نے یا نارملسی کی بات کی, ان میں سے ایک بات بھی نہیں ہو رہی. وہاں پہ کہا کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے آرٹیکل 370 کی وجہ سے, تو آج ڈیولپمنٹ کہاں ہے؟ وہاں پہ کہا پیس نہیں ہے اس کی وجہ سے, آج کہاں ہے؟ اور لائن آف کنٹرول میں اور اس کے اندر جو ہے اس وقت جو کشمیری عوام کی ایک پیسو ریزسٹنس سے ایک ابھی زیادہ اسرٹیو جو پوسچرنگ آ رہی ہے, اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو کوئی انڈیا کی وہاں پہ کوئی سکسیسز اس طرح جس طرح وہ شاید سوچ رہے تھے نہیں آئی ہیں. تو میرا خیال میں بارڈر پہ وہ زیادہ اسرٹیو ہوگا کہ اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرے گا کہ یہ ہم جو ہے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ میرا نہیں خیال کہ لداخ کا پچھلا اسٹینڈ آف بھی جو تھا وہ بھی ڈائلاگ کیا تھا, اسٹینڈ آف ڈیفیوز ہو گیا تھا, اور ابھی بھی جو ہے اسی طرح ہوگا. لیکن چونکہ یہ کانٹیکسٹ جو ابھی بات ہوئی کووڈ کا کانٹیکسٹ ہے, ایک بہت چائنا انڈر پریشر ہے, لیکن چائنا یہ نہیں چاہے گا کہ وہ انڈر پریشر رہ کے کوئی ایسی دکھائے ویکنیس کہ نہیں جی ہم پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہے گا کہ اپنے انٹرسٹ اور اپنا جو ٹیریٹری ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی پوری صلاحیت دکھائیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ ہوگا. ٹرمپ کا جو ہے میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کی میڈیشن ویسی ہے جیسی انہوں نے ہمیں آفر کی تھی. تو آئی ایم ناٹ ویری شیور کہ انہوں نے کیا سوچ کے آفر کیا ہے دونوں کو, لیکن اگر ایکٹیولی کوئی میڈیٹ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے, اچھی پریسیڈنٹ ہے. میرے خیال میں کوئی اگر کوئی پیس آ جاتا ہے اور کوئی اچھی یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے ان دا انٹرسٹ آف all the countries in the region, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسا ہونے والا ہے. اچھا ڈاکٹر سلمیٰ, آپ ذرا مجھے بتائیں کہ اسٹریٹجک لیول پہ جو اگر پوری جو آپ سینیریو دیکھیں تو اسٹریٹجک لیول پہ کیا ہوگا اور کیا آپشنز ہو سکتی ہیں. خاص طور پہ یہ بھی دیکھیں جس طرح ہم یہ پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ BRI سے چند کلومیٹرز کے فاصلے پہ ہو رہا ہے پورا سینیریو جو ہے. تو اگر چائنیز جو ہیں وہ اس کو پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور وڈرا کر جاتے ہیں تو پھر آپ نہیں سمجھتی کہ BRI جو ہے وہ ولنریبل ہو جائے گا, ایکسپوز ہو جائے گا, اور پھر جو انڈینز ہیں ان کو پھر انکریجمنٹ ملے گی کہ پھر مزید وہ اٹیک کر سکتے ہیں یا اس کو مزید کم از کم اور کچھ نہیں تو اس کو انڈیجر کر سکتے ہیں, تھریٹن کر سکتے ہیں. نہیں جی, چائنا وڈرا کرنے والے ممالک میں سے نہیں ہے. چائنا کی ایک اپروچ بڑی سٹل اینڈ بہت گارڈڈ اپروچ ہے. ایکچولی ہم پاکستان جیسے ممالک جو کہ چائنا کے بہت کلوز دوستوں میں سے ہیں, ہم بھی چائنا کی اسٹریٹجی کو اور ان کی اسٹریٹجک کلچر کو نہیں سمجھتے. چائنا کا ایک بڑا یونیک اسٹریٹجک کلچر ہے جو کہ ایشین ہے. آج کل ہم لوگوں کو ایشین کلچر کی بہت زیادہ وبا پھیلی ہوئی ہے. کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی رشینس کو دیکھیں کتنے اچھے ہیں, انہوں نے انڈینس کو تھکن تھن پہ نہیں چھوڑا کیونکہ وہ ایشینس ہیں. ہم چائنا کے ساتھ ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری دوستی کلیم کرتے ہیں, پر چائنا کے اسٹریٹجک کلچر کو ہم اس طرح سمجھ نہیں پاتے. چائنا ایک ایسا ملک ہے جو کہ ہر طرح کی جاہلیت کو
हंसता मुस्कुराता आराम से टाल जाता है, फिर उसके बाद करता वही है जो उसने करना है। और डॉक्टर शाहीन ने आपको एक बात कही और वो थी चाइना का इकोनॉमिक मसल। चाइना ने इकोनॉमिकली अपने आप को इतना हद तक स्ट्रेंथन कर लिया है कि चाहे कोई भी मुल्क हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, वो अपने दांत ज़रूर दिखा देंगे। वो इंडिया जो है क्योंकि एक छोटी ताकत है, वो बड़ी ताकत बनना चाहती है, तो वो उछल-उछल के अपने आप को ऊपर की सीढ़ी पे पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे और मोदी साहब के टाइम पे तो ये सीढ़ी जो है काफ़ी लंबी भी हो जाएगी। हाउएवर ये उस तरह से वहाँ नहीं पहुँच सकते जो चाइना की अप्रोच है। चाइनीज़ अमरीकियों के बारे में ये कहा करते थे कि भई ये कल के बच्चे 200 साल पुरानी इनकी जमहूरियत है और ये हमें बताते हैं, हम जो मिडल किंगडम थे, हम जो ज़मीन आसमान के दरमियान की एक ताकत थे, ये हमें बताने चले हैं कि दुनिया कैसे चलानी है। So what I'm trying to say, I'm not trying to act condescending here, but the very question is कि चाइना की अप्रोच बहुत डिफरेंट है। चाइना अपने आप को तैयार रखेगा हर तरह की चीज़ के लिए, पर चाइना वो जाहिरियत नहीं करेगा और उसने बड़े तरीके से अपने सारा होमवर्क करके बीआरआई का नेटवर्क फैलाया है। और हम सब जानते हैं कि बीआरआई की जो 7 सड़कें हैं, उनमें से एक सड़क इंडिया में से गुजर के जाती है और वो 2-3 ममालिक में से होती हुई इंडिया से गुजर के जाती है। तो इंडिया शोर किस चीज़ का मचा रहा है? इंडिया को सबसे ज़्यादा जो तकलीफ है वो बायलैटरल लिंकेज की है, वो जो सीपेक है, क्योंकि उसमें उसको कोई रोल नहीं मिला। बट द सीपेक की भी जो है कामयाबी तब है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिंकेज दोनों बनेंगे, और अगर वो हॉरिजॉन्टल लिंकेज बनता है तो इंडिया को उसका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और यही तकलीफ इंडिया को बहुत ज़्यादा हो रही है कि उसका फ़ायदा वो उस तरह उठा नहीं पा रहा। बट द फैक्ट इज़ कि बीआरआई के मुख्तलिफ टियर्स हैं और उनमें से एक टियर जो है वो इंडिया में से भी गुजर के जाता है और इस चीज़ को इंडिया लोगों के सामने नहीं लेके आता। बट इसके अलावा जो चीज़ है, चाइना कभी भी अपने गोल पोस्ट से नहीं हटेगा। हाँ, स्लो कर लेगा, जहाँ 4 महीने लगने हैं वहाँ 6 महीने लगा लेगा, वहाँ साल लगा लेगा, पर करेगा वही जो उसको करना है, क्योंकि उनको टाइम की जल्दी नहीं है। दे आर लुकिंग एट द अल्टीमेट गोल, दे आर नॉट लुकिंग एट स्मॉल टर्म टैक्टिकल गेन्स और टैक्टिकल लॉसेस, और वो स्ट्रेटेजिक गोल की तरफ देखते हैं, वो टैक्टिकल गेन्स और इसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। यही मैसेज वो अपने दोस्तों को भी देते हैं कि आप तरीके से चलें, आप बैक बर्नर पे कंटेंशियस इश्यूज को छोड़ दें, वो खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगे और डायनामिक्स ऐसे क्रिएट होंगे कि वो रिजॉल्व होना पड़ेगा। इंडिया जो आज बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है, कल चाइना इंडिया के इकोनॉमिक जो है थोड़ी सी स्ट्रैंगुलेशन करे, यही प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं जो एक खास तौर पे ट्रिप लगाएंगे चाइना और वहाँ जाके उनके साथ शी जिनपिंग और ये वो कपड़े पहन के जो है तस्वीरें खिंच जाएंगी और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये बहुत ही एक टेक्निकल गेम है और जो ज़्यादातर ऑडियंस जिसको इंडिया एड्रेस कर रहा है वो उसकी डोमेस्टिक ऑडियंस है, और साथ वो अमेरिका को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम आपके बिहाफ पे एक रीजनल प्रॉक्सी और मॉनिटर बनने के लिए बिल्कुल अहलियत रखते हैं। तो अगर आप अफगानिस्तान से चले जाते हैं या यहाँ इस एरिया से चले जाते हैं तो हम हाजिर हैं और हम हर चीज़ करने को तैयार हैं, जो कि बैकफायर करेगी स्ट्रैटेजी, क्योंकि इंडिया का अभी ना मिलिट्री मसल उस नेचर का है जो कि चाइना से कन्फ्रंटेशन कर सकता है। चाइना ने अगर अपना मिलिट्री मसल किसी को दिखाया नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका मिलिट्री मसल है नहीं, उसका मिलिट्री मसल है और वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। इंडिया का मिलिट्री मसल मॉडेस्ट है और वो सिर्फ तब अपना मिलिट्री मसल चाइना के खिलाफ फुल फोर्स लेके आ सकता है जब अमेरिका उसका साथ देगा, जो कि देगा। अगर खुदा ना खास्ता वर्स्ट के सिनारियो में अगर ऑल आउट वॉर की बात होती है, जो कि जैसे डॉक्टर शाहीन ने कहा है कि वो इस केस में हमें कहीं दिखाई नहीं देती। ये एक टेक्निकल चीज़ है जो कि इंडिया कोशिश कर रहा है लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हमारे बड़े मजबूत किस्म के दांत हैं और देखो हमने चाइना को जाके पकड़ लिया है। इससे ज़्यादा इंडिया का कोई मज़ीद वो चीज़ नहीं है। और ये सारा का सारा ग्रेटर कश्मीर के क्वेश्चन के साथ लिंक अप है और इंडिया ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम बहुत ही एक राइजिंग मिलिट्री पावर है, जो कि ऐसा एट द मोमेंट वो नहीं है। वो नहीं है।
ڈاکٹر سلمہ آئی ٹینڈ ٹو ایگری ود یو. دیکھیں ایک ڈپارٹمنٹ کا ہونے کا فائدہ تو ہوتا ہے نا, آخر ظاہر ڈی ایس ایس جو ہے وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, ایک ہی ہے, تو ہماری تھنکنگ بھی تقریباً ایک ہی ہے. بالکل جی, تھینک یو. جنرل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جی. اب آپ ذرا بتائیں, جو میں نے آپ کو کویشچن بھیجا ہے کہ امپیکٹ آن پاکستان اور پاکستان آپشنز, یہ ذرا بتائیے گا جی. میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ اب آپ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں. جی جی جی. مجھے افسوس زیادہ اس بات کا ہے کہ اتنی اعلیٰ دماغ کی دو خواتین موجود ہیں اور میں ان کو سن نہیں پا رہا. اٹ از آل مائی لاس. بٹ اینی وے مجھے بھی یہ اندازہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہیں اور پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز پکی پوری ہے اور اس کو سمجھ لینا چاہیے, اور ہمیں وہ معلوم ہے بات کہ تمام قومیں اپنی جنگیں خود لڑتی ہیں. چاہے کوئی کتنا ہی دوست ہو, وہ آپ کو اور بہت سارے مدد دے دے گا, آپ کو کوئی مٹیریل مدد دے دے گا, آپ کو پولیٹیکل مدد دے دے گا, ڈپلومیٹک دے دے گا, لیکن جنگ اگر جنگ, اور جیسے ابھی وہ محترمہ کہہ رہی تھی کہ جب میں جنگ بات کرتا ہوں تو اس کو آپ پورے پیرائے لیں. جنگ جس طریقے کی جنگ آج کل چل رہی ہے تو اس کو آپ اس طریقے سے لیجیے گا, صرف توپوں اور ٹینکوں کی جنگ نہ سمجھیے گا. تو بات یہ ہے کہ اس کا یہ فائدہ تو ہو سکتا ہے پاکستان کو کہ ایک تو ڈپلومیٹک کمپین یہ اور بڑھا دے اور کہے آپ دیکھ بھارت کا رویہ کہ یہ کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں ہے, اور ایک چائنا رہ گیا تھا اس کے ساتھ بھی وہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا. تو ایک ڈپلومیٹک اس سے ایڈوانٹیج آپ حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ملیٹریلی یا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ تھوڑا سا چلتا رہے تو کچھ نہ کچھ پریشر ضرور کم ہوگا ریزسٹنس موومنٹ کے اوپر, اور تھوڑی سی موومنٹ ٹروپس کی ضرور ہوگی انڈین ٹروپس کی ٹورڈ دیٹ ایریا, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ پریشر جو ایل او سی ہے اس کے اوپر بھی کم ہو. لیکن ایک اور چیز جو اب میں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, اس میں کوئی وہ لگی لپٹی نہیں ہے, کہ دشمن ہوتا ہے. ٹھیک ہے فورن آفس کا کام ہے کہ معاملات کو ٹھیک کرنا, ہر کام بات چیت سے ہونا چاہیے, یہ بڑا اچھا فریز ہے کہنے کو کہ جی اصل میں تو پھر بات چیت سے ہی حل ہوتی ہے. تو مجھے کوئی بتا دے کہ آج تک کون سے مسائل بات چیت سے حل ہوئے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ سیریا کا مسئلہ بات چیت سے حل ہو گیا ہے, یا یمن کا مسئلہ بات چیت سے حل ہو گیا ہے, یا افغانستان کا مسئلہ بات چیت سے حل ہو گیا ہے, میری بہنوں اور بھائی نہیں, اس سے پہلے کچھ ہوا ہے, اس کے بعد بات چیت ہوئی ہے. تو بات چیت تک جانے کے لیے آپ کو ایک انوائرمنٹ بنانی پڑتی ہے, اور اس میں اور بہت سے عوامل ہوتے ہیں. بات چیت ہی ہوتی ہے آخر میں. صاف ظاہر ہے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی بات چیت ہوئی, لیکن تمام تباہی کے بعد بات چیت ہوئی. جب ایک مان گیا ہار تب بات چیت ہوئی. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے, اور پاکستان کو بات چیت کا بار بار انڈیا, ٹھیک ہے ڈپلومیٹک ایڈوانٹیج کے لیے بے شک کہیں آپ ٹو بی اے گڈ بوائے, لیکن اس کا امید رکھنا کہ ہندوستان جس زوم میں ہے اور آپ کے جو اندر جس قسم کی کمزوریاں ہیں اس میں ہندوستان آپ سے بات کرے گا, تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے جب تک کہ حالات اس ڈگر تک نہ پہنچ جائیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر چائنا وہاں سے پریشر ڈالتا ہے اور یہ ریزسٹنس موومنٹ کا تھوڑا سا پریشر بڑھتا ہے, تو پاکستان کو بیٹھے نہیں رہنا چاہیے. بس اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا. اگر پاکستان بیٹھا رہے گا تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو میں کہہ رہا ہوں ایز اے فوجی کہ دشمن ہوتا ہے, اور دشمنی نکالنی چاہیے, خاص کر جب وہ نکال رہا ہے. آپ کے پاس کلبوشن موجود ہے, وہ جو ان کے میجر صاحب نے بات کی بلوچستان کی وہ موجود ہے, ان کے جنرل صاحب نے کہا کہ وہاں پر بچیوں کا ریپ کرنا چاہیے وہ موجود ہے. تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر اور جنگ کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے, تو یہ تو ہو چکا. جوگلر وین جس کو آپ کہتے ہیں اس کے اوپر اس کا بوٹ پڑا ہوا ہے, اس نے پاؤں رکھا ہوا ہے. تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ دو نیوکلیر ملک ایسے اوپن متبھیڑ نہیں ہو سکتی, لیکن یہ نہیں میں مانتا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. چلیں جی, جنرل صاحب نے تو ایک پورا سینیریو کریٹ کر دیا جی, بلکہ چوتھا سینیریو کریٹ کر دیا. اور ڈاکٹر شاہین آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے آپشنز کی جو بات کر رہے تھے, اس کا پوری سچویشن کا کشمیر سچویشن کے اوپر کیا امپیکٹ پڑنے جا رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اور خاص طور پہ جو انہوں نے اگست 5 کی جو ڈیسیژنز لیے تھے, کیا ان کو واپس لے سکتے ہیں یہ آپ اس پریشر کے اندر, یا نہیں لیں گے؟ دو باتیں ہیں. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا اثر ڈائریکٹلی, تو میں یہ کہوں گی کہ اگر انڈیا انگیج ہوتا ہے, اس کی وہاں پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی ڈائیورشن ہوگی.
اور جو ڈائیورشن ہوگی تو میرا خیال ہے کہ چاہے اس کا کوئی ڈائریکٹ لنک ہے یا نہیں ہے، اس کا ایک پریشر آف ہونا چاہیے لائن آف کنٹرول پہ. اور یہ جو روز باتیں ہوتی ہیں کہ سرجیکل اسٹرائک کر دیں گے، کوئی فاسٹ فلیگ آپریشن ہو جائے گا یا اس طرح ہو جائے گا، تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ٹو فرنٹ ایک سیناریو میں جائے گا. ڈیفینیٹلی اگر پہلے ہوا فیبرری میں تو اس کا ایک جواب آیا پاکستان کی طرف سے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ پھر اتنا زیادہ امبولڈن ہوگا اگر وہ انگیج ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اندر کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو اندرونی صورتحال ہے، میرے خیال میں وہ تو جو انہوں نے آپریشن وغیرہ لانچ کیے ہوئے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی رہیں گے. اگر آپ دیکھیں تو جس طرح کی کلنگ چل رہی ہے، جو رپورٹس جو ان کی میڈیا یا انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. واپس لینے کی بات جہاں تک ہے وہ ہے کہ وہاں پہ جو نئے پولیٹیکل ڈائنامکس ایوالو کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل ایک وے آؤٹ انڈیا کے پاس کیا ہے، وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہا. وہ اپنی پارٹی بھی لے کے آ رہے ہیں، وہ اپنے جو جموں کے جو ہیں جو بی جے پی والے ہیں ان کو بھی لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، کنسولیڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک بات بن نہیں رہی. مثلا میں یہ کہوں گی کہ نیو ڈومیسائل لا جو لے کے آئے ہیں، اس میں آؤٹ سائڈر کو آپ نے رائٹ دے دیا ٹو لینڈ اینڈ ٹو جابس. اور یہ صرف لمیٹڈ نہیں ہے مسلم تک یا ویلی تک، اس میں جو ہے جموں ہے اور جموں کے ہندو جو ہے وہ ایکولی، ایون بی جے پی جو ہے لوکل بی جے پی وہ بھی اس کو جو ہے بہت زیادہ اپوز کر رہی ہے. تو میرے خیال میں اس کو دوبارہ اس طرح ریورسل تو شاید نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ رائٹس ان اے ڈفرنٹ وے ان ڈفرنٹ جو کانسٹیٹیوشنل کلاسز جو ہیں، مائنس جو پریویس جو ہے ایک ظاہر ہے ان کا اپنا سیپریٹ فلیگ تھا، کانسٹیٹیوشن تھا، ایک آئیڈینٹی تھی، وہ اس کو چھوڑ کے میرا خیال میں مجبور ہو جائیں گے کہ ان کو کیسے ایڈریس کریں. کیونکہ لینڈ پہ رائٹ یا جو جابس پہ ہے وہ ایک بہت بڑی سینسٹیو ہے. اور آرٹیکل 370 کی جو ہسٹری ہے وہ اس کا تعلق جو ہے زیادہ جو مہاراجا کی اسٹیٹ سبجیکٹ کی تھی، وہ بیسیکلی جو پنڈت جو تھے، جو ہندو تھے، جو جموں کے تھے، جو ویلی کے تھے، ان کی طرف سے تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ اس وقت بھی اس چیز کو سمجھتے تھے، اور آؤٹ سائڈر کا ہمیشہ ہمارے پورے جو آپ دیکھ لیں ساؤتھ ایشیا میں آؤٹ سائڈر کا ایک آنا، لینڈ کیپچر کرنا یا وہاں پہ جابس پہ کیپچر کرنا کوئی لوکل پاپولیشن کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی، وہ ریزسٹ کرتے ہیں، بلکہ اس میں جتنے ہمارے انٹرنل کانفلکٹ چلے وہ اسی پہ ہوتے ہیں. تو کشمیر کی تو ایک یونیک ہسٹری ہے، ایک یونیک جو ہے اسٹیٹس ہے، تو اس میں تو میرا نہیں خیال کہ کسی طریقے سے بھی کریں گے. لیکن انڈیا کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ ریپریشن جو اس نے کیا ہے وہ یہی دکھائے کہ جو بھی ریزسٹنس وہاں پہ ہے اس کو کچلا جائے اور بری طرح سے کچلا جائے. کیونکہ ان کا یہ ہے کہ جب تک یہ چیز جو ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیررزم ہے، جب تک کہ یہ اس کو ختم نہیں کر دیتے، یعنی کہ ان لوگوں کو، کشمیری یوتھ کو، ابھی تو سیکنڈ جنریشن کیا تھرڈ جنریشن کو بھی ختم کر رہے ہیں. اب یہ جو پیلٹ گنز کا استعمال آپ دیکھ لیں، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کا آپ دیکھ لیں، اور جس طرح پوری پاپولیشن، انٹائر پاپولیشن آف کشمیر جس طرح ان کو اس وقت جو ہے وہ ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، تو وہ ریپریشن تو ڈیفینیٹلی جو ہے رہے گا. اور اس میں کوئی انٹرنیشنل باوجود اس کے کہ ہم اچھی سپورٹ ملی، ہیومن رائٹس گروپس نے اچھی باتیں کی، یورپین جو پارلیمنٹس کی ڈفرینٹ رپورٹس آئیں، لیکن آفیشلی دیکھیں کوئی اس سے بڑھ کے بات نہیں ہوئی. اس کے اوپر آ گیا کووڈ کرائسس. کووڈ کرائسس نے انڈیا کو اور مودی کو ایک اور اپرچونٹی دے دی کہ لاک ڈاؤن جو ہے، ایک لاک ڈاؤن پہلے چل رہا تھا، ابھی دوسرا ایک لاک ڈاؤن جو ہے ان دا نیم آف سوشل ڈسٹینسنگ یا کووڈ جو ہے وہ آپ کر لیں. تو وہ میرے خیال میں اس اپرچونٹی کو پورا استعمال کر رہے ہیں، اس میں کوئی زیادہ چینج آنے والا نہیں ہے. لیکن یہ بھی میں کہوں گی کہ ایک لانگ ڈران جو ہے وار ہے، جو کہ ایک کشمیر کے اندر کوئی اسٹیبلٹی کی بات نہیں، کوئی وہ جو بھارت نے ایک اپنی عوام کو خواب دکھائی یا انٹرنیشنلی اس نے کہا کہ نارملسی کی، وہ میرے خیال میں بہت جلدی جو ہے شٹر ہو جائے گی. تو لیکن یہ کہ یہ ایک جیو پولیٹیکل سیناریو جو امرج کر رہا ہے، یہ اس ایریا کی آپ کو جیو پالیٹکس اور جس کا اسرشن ہے کووڈ بھی جو ہے اسی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے، جہاں پہ گورنمنٹس مضبوط ہو رہی ہیں. لیکن ایک بات میں چلتے چلتے کہہ دوں کہ اس کووڈ کرائسس میں امریکہ کی لیڈرشپ ایکسپوز ہوئی ہے. امریکہ کا انٹرنیشنل رول جو ہے وہ ایک ہٹ ہوا ہے، اور چائنا کے باوجود اس کے کہ وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور ان پہ الزامات بھی آئے، ان کا جو ایک جو the way they handled the crisis, the way they supported the others,
تو उन्होंने अपना रीगेन कर लिया, उनकी इकोनॉमी भी जो है वो अभी कोविड से निकल के पहले जा रहे हैं, तो दे विल आल्सो रीकूप दैट. तो इन अ वे चाइना, लाइक इट और नॉट, विल रीगेन इस नॉट ओनली इकोनॉमिक जो है जो ग्रोथ रेट था या जो उसका एक थी या एक्टिविटी, बल्कि पॉलिटिकली भी जो है उसका एक रोल बढ़ता है. अब वो उसको किस तरह लेके चलता है वो एक अलग बात है. इज चाइना प्रिपेयर्ड फॉर दैट? लेकिन लीडरशिप का रोल जो है वो चाइना की तरफ खुद ही आ रहा है. ठीक है, चलें, ये तो अब हमारा फाइनल राउंड चल रहा है और फाइनल राउंड में ही मेरा ख्याल है कि डॉक्टर सलमा आप जरा बताइएगा कि जो सिचुएशन अभी बन रही है इसमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, चुप करके बैठी रहे या कश्मीरियों को कोई encouragement दे, उनको कुछ कहे कि भाई आप जरा घबराने की जरूरत नहीं है. व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर द पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान? देखिए, ये बहुत क्रिटिकल सवाल है कि कश्मीर के इस सारे इशू को सामने रखते हुए हाउ शुड पाकिस्तान रिस्पॉन्ड टू कश्मीर. लेकिन ये कश्मीर वाला जो इशू है उसके 2-3 इम्प्लीकेशंस हैं. तकरीबन साल होने को है कश्मीर के लॉकडाउन का, या कर्फ्यू का. लॉकडाउन तो नहीं है, वो तो प्रॉपर कर्फ्यू है. और इस लॉकडाउन की वजह से इंडिया को एक नादिर मौका मिला है जो कि सारी ज़िंदगी उनको नहीं मिल सकता था. वो ये है कि वो बहुत लीथल तरीके से डेमोग्राफिक चेंजेस करें कश्मीर में जो कि पहले नहीं थे. खैर, अगर वो ये लॉकडाउन ना भी होता तो 370-35A की रेवोकेशन से वो ये डेमोग्राफिक चेंजेस बड़े बआसानी कर सकते थे, और वो सब कुछ है. पाकिस्तान को ऐसे में क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को अपनी जो डिप्लोमेसी है उसको मज़ीद एग्रेसिव करना चाहिए vis-a-vis कश्मीर. जहाँ-जहाँ ह्यूमन राइट्स एट्रोसिटीज़ वगैरह हो रही हैं, जो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं उनको हाईलाइट करें. जो सिविल सोसाइटी के फैक्ट फाइंडिंग मिशंस हैं जो कि इंडिया की तरफ से लिंक अप हो रहे हैं, उनको करें. दूसरा ये है कि जब लॉकडाउन शुरू में कर्फ्यू शुरू में इम्पोज़ हुआ था, तो एक बात ये की जाती थी कि एक ह्यूमैनिटेरियन पैसेज देना पड़ेगा हमें. जब इंडिया पुश करेगा कश्मीरी मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ, तो इट इज़ गोइंग टू गिव राइज़ टू ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, बट हमें उनको एक ह्यूमैनिटेरियन पैसेज देना पड़ेगा, ब्रिज बनाना पड़ेगा. हमें मल्टी लेवल पे ये चीज़ें सोचनी चाहिए. प्लस हमें ये सोचना चाहिए कि अगर कश्मीरी बहन भाई पाकिस्तान की तरफ आते हैं मकबूजा कश्मीर से, तो उनकी सेटलमेंट के लिए जो कि पहले ही अपने घर-बार को छोड़ के आएँगे, अपने लव्ड वन्स को खो कर आएँगे, उनके बेटे ख़त्म हो चुके होंगे. ज़्यादातर जो लोग आएँगे वो इंतहाई वल्नरेबल पॉपुलेशन ग्रुप्स में से होंगे, बुज़ुर्ग होंगे, ख़वातीन होंगी, लड़कियाँ होंगी जिनकी इज़्ज़तें महफूज़ नहीं रह चुकी होंगी. सो हमें वर्स्ट केस सिनेरियो देखना चाहिए इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का. तो इस पॉपुलेशन ग्रुप को हम पाकिस्तान में किस तरह सेटल कर सकेंगे और इनको हम कैसे कैटर कर सकेंगे. तो हमें उसके लिए फंड एलोकेशन और उसमें गवर्नमेंट को करना पड़ेगा. हमें ये किसी खैराती इदारे, किसी मज़हबी इदारे, किसी फलाही इदारे को सबलेट नहीं करना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पहले ही कश्मीर की सबलेटिंग जो है उसने पाकिस्तान का इमेज बड़ा टार्निश किया है. But it has to be a diplomatic thing, it has to be a humanitarian action. उसमें इकोनॉमिक एंगल उतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और साथ-साथ पाकिस्तान को अपने डिफेंसेस को मुसलसल ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ने एक दफ़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पुलवामा वालों को बालाकोट किया है, और वो इस तलाश में रहेंगे जब लद्दाख के ऊपर से ये प्रेशर हटेगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से हटेगा, तो आप क्योंकि मोदी ने कुछ ना कुछ शरारत करनी है, ये उसकी नेचर का हिस्सा है, तो अपने लोगों को पुश करने के लिए जो नया तमाशा वो करेगा, वो फिर कोई उड़ी, पठानकोट, मुंबई, मिनी मुंबई करने की कोशिश करेगा. और हमने ये देखा है कि देखिए जी, जब चाइना के साथ इंडिया की जाहरियत की बात आती है, तो अमेरिका पीछे बैठ के देखता ज़रूर है, पर वो एक हद से ज़्यादा इंडिया को आगे बढ़ने नहीं देगा. पाकिस्तान के साथ कोई स्टेक्स नहीं है. दुनिया समझती है कि जो करना है कर गुज़रो, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. जब 27 फरवरी हुई थी तो सडनली लोगों की आँखें खुली थी कि ये तो रिस्पॉन्ड भी करते हैं. दुनिया जो है अब वो ये देखेगी कि अगर इंडिया कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, तो फिर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स किस तरह हो सकता है. तो हमें मुख्तलिफ फ्रंट पे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी. चाइना पाकिस्तान का साथ देने के लिए ज़रूर है, बट चाइना कभी भी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाएगा.
एक सवाल था, आई एम वेरी सॉरी, आपके कमेंटर्स ने किया था कि क्या चाइना इंडिया को दुश्मन समझता है? नहीं, चाइना एक बहुत प्रेग्मेटिक मुल्क है, वो किसी को दुश्मन नहीं समझता। दोस्त जरूर है उसके, पर किसी को वो दुश्मन नहीं समझता, क्योंकि वो इकोनॉमिक लेवल पे हर एक के साथ बातचीत भी करता है, कोऑपरेट भी करता है। शुक्रिया। वेल डन डॉक्टर सलमा, वेल डन। फाइनल क्वेश्चन जी जन साहब आपके लिए, और वो ये था कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका मोदी के ऊपर क्या होगा अगर उनको विड्रॉ करना पड़ता है और उनके एडवांटेज में नहीं जाती है सारी सिचुएशन, तो उनको क्या फेस करना पड़ेगा पॉलिटिकली जी? जन साहब की मैं दोबारा लिख देता हूँ, मेरा ख्याल है जन साहब को आवाज नहीं जा रही। जन साहब, कैन यू हियर मी? जी, अब मैंने वो सवाल पढ़ा जिसमें आप शायद ये पूछ रहे हैं कि मोदी के ऊपर इसका पूरी सिचुएशन का क्या इम्पैक्ट होगा। बात ये है कि मोदी तो जो उसने अपना प्लान बनाया हुआ था उसमें थोड़ा रखना पड़ा है, क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने जो जिस हिसाब से वो चल रहे थे उनका एक बाकायदा फेजेस के हिसाब से प्लान है मेरी नज़र में कश्मीर के मतलब। और पहला फेज़ वो था जिसमें उन्होंने स्टेटस चेंज किया। दूसरा फेज़ इस वक्त चल रहा है वो है वहाँ की रेजिस्टेंस मूवमेंट को बिल्कुल कुचल देना। और तीसरा फेज़ मेरे अपने ख्याल में नवंबर दिसंबर में आएगा, जब ये अमेरिकन इलेक्शन हो रहे होंगे और वो उनको राफेल जहाज़ मिल जाएंगे 400 का, कोई एक आध शायद स्क्वाड्रन आज, उस वक्त वो थोड़ी अच्छी तरह छेड़छाड़ करेगा आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर, अपने तई न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे नीचे कोई कार्रवाई करते हुए सिर्फ एक सुबकी के लिए, पाकिस्तानी फौज की सुबकी के लिए। उसके बाद वो आपको एक फेट कंपली पेश करेगा, और उसके बाद मुझे शक है कि वो ट्रंप का जो मीडिएशन वाली बात है, ट्रंप हो या जो भी होगा उसके बाद उसकी मीडिएशन वाली बात मान जाएगा। उस वक्त तक सिचुएशन ऐसी हो चुकी होगी कि उनके ख्याल में कि पाकिस्तान को जो है वो मानने पड़ेगी मीडिएशन, और फिर जो भी फैसला होगा क्या होगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर तो ये मामला लोकल है जैसे कि मैंने इनिशियली कहा, फिर तो ये इट इज अ स्टॉर्म इन द कप ऑफ टी, ये एक दो हफ्ते में संभल जाएगा, ये बैठ जाएगा और इनका आपस में मामला तय हो जाएगा। लेकिन इफ इट इज अ पार्ट ऑफ ए बिगर गेम देन देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान आल्सो। थैंक यू। चलें, अल्लाह ताला खैर करे। और क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और हमेशा संगीत दमाने वक्त आड़े आ जाती है, तो इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपना बहुत ही एस्टीम्ड पैनल। मैं आप बड़ा फ्रैंक होकर ये कहूँगा कि मज़ा आ गया आज गुफ्तगू में। और जिस तरह के हमारे ये जो पैनलिस्ट थे, नाजरीन आपको भी मज़ा आया होगा। मेरी तो ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, इसलिए मुझे तो आना ही था। तो डॉक्टर शाहीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सलमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जनरल साहब आपका भी खास तौर पर शुक्रिया कि आपका सब्र, मैंने देखा कि फौजियों में सब्र भी काफ़ी होता है कि उनको सुनाई भी नहीं दे रहा था और फिर भी वो बैठे रहे। और टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे मेरा ख्याल है कि नेटवर्क के, लेकिन ऑल इन ऑल इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन। आई सैल्यूट यू ऑल, और इंशाल्लाह आपसे रब्ता भी रहेगा। आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहा करें, और हमारी जो व्यूअरशिप है उसके लिए अपने कीमती ख्यालात को शेयर करते रहा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं यहाँ पे इजाज़त लूँगा। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। कुर्दम बुतोमाए केशरा, खुदा ने हिसाब कमो बेचरा। पाकिस्तान को इजाज़त दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह।